ଛୁଆମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜାଗା। गुलू किसो ही वो वीडियो कर दिया तो वीडियो छाड़ दे साइड साइड पोस्ट कर दो छुआ मन खेलने में बढ़िया था माइंड फ्रेश बस इतनी जल्दी कहीं बस तो गए तो मन जैसे करना ही ଆଉ ସବୁଟା ଟିକେ କରିବା ନା ନାଇଁ ଭିତରେ ମୁଁ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବା ହାଁ ବସିଛ ଓଲା 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 ମୁଁ ବସିଛ बाबा मोटी अना तो ବାବାକୁ ଚା ये अना गोटे भ्यू नहीं अना टी ବାବା ହେଇଲୋ ବାବାକୁ ଚା